सालसी हांखरनि पानीसागर फियकजाक दांसाव हांखर बेरेमनि विकसित भारत ग्यारंटी फर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण सामुंबुतां चेंगै जनसम्मेलन पान्दा संजाका पान्दानो चेंगरिका एमएलए बिनय भूषण दास bo samungbutamni kaham bkhakno romoiti saka hankor tangphang chadni chondron saka borok nangmano supungui manke kaisa hamsajak tai chasajak bharat sunami manana pandao salsi tripura jila porishod ni kaskujak okra oponanat panisagor ni bekhase tangphang susando deborma hangkorni juda juda panchayat samiti ni chairperson block ni video no khobui hapangni tangphang rokbo tongmaimani तो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन जो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल डिस्कशन हुआ और पब्लिक पार्टिसिपेशन ये इवेंट में बहुत बढ़िया रहा और हम लोग आशा करते हैं कि बीबीजी राम जी का इम्प्लीमेंटेशन जो डिस्ट्रिक्ट में है वो अच्छा होगा और ग्रामीण क्षेत्र में और विकास होगा। 2047 সালে 100 বছর পূর্তি হবে ওই দিনে পৌঁছার আগ পর্যন্তই আমরা ভারতকে বিকশিত করতে চেষ্টা করব এবং আমরা আলটিমেট গোলে পৌঁছে যাব তাই বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর লক্ষ্যে কাজ করতে হবে তিনি কি বলছেন মানুষের যা চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদা যদি আমরা পূরণ করতে পারি তবেই বিকশিত ভারত আমাদের সফল হবে।